Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuhibbu man ata'ah wa yujibu man da'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan terus memberikan nikmat kepada kita hingga kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendengarkan khutbah berjamaah dan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik kali ini, mari kita giatkan kembali diri kita buka mata hati kita jadikan diri kita orang-orang yang betul-betul memberikan yang terbaik bagi agama kita orang yang menunjukkan kualitas dan kuantitas keberagaman kita terus melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah zaman yang penuh dengan teknologi sekarang ini, banyak hal yang harus kita tunjukkan dengan keberagaman kita, identitas keislaman kita. Kita jangan takut menjadi orang yang menampakkan diri sebagai seorang muslim, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang betul-betul layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya membela dan menolong agama Allah sangat jelas sekali bersumber dari Al-Qur'an, surah Muhammad dalam ayat ke-7. Firman Allah sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat ke-7. Para ulama telah banyak memberikan penjelasan tentang membela dan menolong agama Allah. Makna membela menolong agama Allah yang pertama adalah kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan berkomitmen untuk menjauhi larangan-larangannya. Dengan kata lain, saat kita melaksanakan semua yang Allah wajibkan kepada kita dan tidak melewati batasan-batasan dari Allah, maka di sini kita telah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang kedua, membela agama Allah adalah menjaga kemurnian akidah kita dari semua bentuk penyimpangan dan kesesatan. Menolong agama Allah adalah dengan mendakwahkan kepada umat agar selalu beriman kepada Allah dan selalu mengikuti petunjuk Allah sehingga selamat dari penyimpangan dan selamat dari segala macam kesesatan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Seandainya dan memang seharusnya jika kita sanggup membela agama Allah dengan makna yang telah dijelaskan oleh para ulama tadi, para ulama yang kita betul-betul ikuti, maka Allah akan memberikan kemuliaan berupa yang pertama, kita akan terhindar dan terjaga dari gejolak hawa nafsu yang mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Lalu yang kedua, dengan membela agama Allah, Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk lain, baik dari kalangan bangsa manusia ataupun bangsa jin. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang
artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagi seorang pemuda yang tampil menjadi pembela agama Allah, maka ia akan diberi keistimewaan dengan dijaga oleh Allah di masa tuanya, di masa ketika ia semakin melemah. Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala menjaga penglihatan dan akal pikirannya, serta diberi naungan pada hari yauma la zilla illa zilluhu, pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti ada 7 golongan yang diberi naungan hanya dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan terus berlanjut tidak hanya di dunia bagi orang-orang yang membela agama Allah, tetapi berlanjut di kehidupan akhirat nanti. Di akhirat kelak Allah tetap mencurahkan kemuliaan bagi setiap kita yang membela agama Allah sewaktu kita hidup di dunia. Pertama, Allah selamatkan kita dari siksa api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat ke-133. Lalu yang kedua, di akhirat nanti bagi orang-orang yang membela agama Allah akan disambut oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Hum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Yang artinya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu awwab, kembali kepada Allah, dan hafiz, selalu menjaga dan memelihara semua peraturan-peraturan Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah ketika ia sedang sendiri dan ia datang dengan hati yang kembali. Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh aman dan damai. Dzalika yaumul khulud, yang demikian itu adalah hari keabadian. Humma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya apa yang mereka inginkan semuanya ada, dan di sisi kami ada kelebihan. Surah Qaf ayat ke-35. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kepada setiap pembela agama Allah, Allah akan hadir untuknya dengan memberi kemudahan, dengan memberi pertolongan dan perlindungan, khususnya di masa-masa sulit yang tengah terjadi dan menimpanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah beberapa poin terkait makna membela agama Allah dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Marilah kita selalu berusaha menjadi muslim yang membela agama Allah. Kita jangan malu, kita jangan takut untuk memberanikan diri dalam setiap hal, dalam setiap langkah kita, bahwa kita adalah beridentitas seorang muslim. Kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
jangan merasa malu apalagi menjadi orang-orang yang merasa tersingkirkan, karena kita adalah orang-orang yang terus menerus menjaga dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menjauhi larangannya. Kita jaga akhlak kita jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga akhlak kita dan adab kita kepada masyarakat, hingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka dengan itu semua Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan perlindungannya, mendapatkan kemudahan dan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mutafarrid birida'il kibriya al-mu'ayyidi safwatal awliya bikuwati sabri al-bala fis-sarra'i wad-dharra. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu jamil asya wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadatil asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil atqiya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه من جميع ما صدر إلا بالله علينا يا رب يا سيدنا وكريمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأصحابه وسلم إلى أرواحهم أحياء بالقرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا موسى عين أما السلام عليك يا السلام بارك الله عليك يا الجلال والإكرام. اللهم لا خير إلا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يعطيك غير قوة منك لا يعطي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا لا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يومئذ وفينا وإلى المصير يا ربنا ورحمتك الرحيم وإليه جناب الكريم وعظيم سلطان. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصل على سيدنا محمد وعلى آله
Balik lagi.